Mga food gulay na siya. Sinabawang isda. With veggies. With patola, caravan sauce, patola or sikwa. Tapos caravan sauce ni siya. Hindi na ay galay. Hello mga ka-everyone! For today's video, ato karong hisgutan kung unsa kalami ning mga gulay nga atong kanon. Kanigyud ang sudan nga mura ginapili lang sa mga nakaamgo sa tinuod nga lami. Sa una, kung makakita ko gulay sa lamisa, murag testingan lang og kutsara, unya diretsong ipasa sa uban. Pero karon, sus, kung wala ni, murag kulang gyud kaayo ang akong kinabuhi. Tan-awan ni akong video karon mga ka-everyone. Tan-awan ning sinabawang isda nga puno sa pagka-nutritious. Ang patula murag sponge nga nasuyop tanan kalami sa sabaw. Inig kaon murag hag ug daghan kayong flavors. Ang caravan sauce murag gagmay nga surprises na sa kada hungit nato kanang wala ka magdahom pero kalit lang mubuto ang iyang texture sa imong baba. Unya kining galay, kung bata pa ka, murag part lang sa dekorasyon. Pero karon, hala, essential di ay siya kaayo kay mohatag og lahi nga kalami sa sabaw. Naay uban kung pangutan-on, unsay inyong paborito nga sudan? Moingon gyud na dayon sila og fried chicken, spaghetti, lechon, mapababoy man na or manok. Unya ako, kabalo mo, naabot gyud sa punto nga sinabawang isda na ang akong dream meal. Naagyud di ay yugto sa atong kinabuhi nga mas ganahan nata ang atong lawas og friendly nga pagkaon kaysa sa mga pang fast food. Naanay mo ingon ani nga pagkaon nga sa una ato lang ginalikayan pero sa karon di na pwede mawala sa atong lamisa. Mga ka-everyone, mao gyud ni ang lesson sa kinabuhi. Ang atong pagkaon sa matag adlaw sama gyud ni sa usa ka experience. Kung dili ka matagbaw, dili nimo masabtan ang iyang tinuod gyud nga essence. Kani nga sinabawan, simple lang ni. Pero kung imong tagamtamon sa sakto nga panghuna-huna, murag gyud siya fine dining nga napuno sa gugma og kaayuhan. Busa mga higala, palihog, ayaw mag-usik-usik sa gulay kay kini ang atong ultimate partner para sa healthy nga panglawas. Kung naakay ginikanan nga magsigig luto ani sa una, nya wala ka ganahi, pagpasalamat na lang karon kay naprotektahan di ay ka sa ilang mga kaalam. Kung makakaon ka og sinabawang isda nga naay patula, caravan sauce ug galay, karon pasabot lang na nga dagko na gyud ta. Gulay is life.